तमे कहारो झियो कहारो बहु अकारा माइबा जिमामणि तमे किए छे अच्छा तमे किए छे मा तमर बापन को नाम कोन अच्छा मां को नाम कोन देश केउठी अच्छा अच्छा घर केउठी हां हां को देश रे तमे अर्जुन गनी कड़ू आसी छ मा तमे देखिबा को कोनोसी गोटे रजा घर रो झियो बोली देखा जाउछ बड़ घर रो झियो बोली देखा जाउछ अच्छा तेनु तम बापन को नाम कोन तम मां को नाम कोन दिल्ली साउ तमर संपूर्ण परिचयडा खोलिकिरी कुह गो झियो सब खोली की कहिबो तमे कहारो झियो कहारो बहु अकारा माइबा रे कहा माइबो हां भाषा तो जाना नहीं भाषा जाना नहीं कहार घरणी बोलिकी कहू ना क्या स्त्री बोलिकी कहू कि हरे मूर्ख पिला यही जड़े अजणा युवती अर्धरात्र समय अर्जुन को निकट को आसती ते भद्रामी जना नहीं ते भद्रामी जना नहीं भद्रतार सहित पचारू परिचय किसी न बुझिक न सुझिक उठी पड़ी कर क्या माइपो खाली माइपो चिंता के तो लगे माँ तमे कहार झियो कहार बहु कहा घरणी ए निस्वार्थ समय रे कहीं तुम अर्जुन को निकट को आसीछ तुम परिचयटा खोलिकी कह हाँ सुना सुना दत्तबरा कहूचो भला सुना सुना दत्तबरा कहूचो भला हमें दे जण केसे हेले तुम्हे दुई जण किए से हेले तम बपारा कोन गला मो जा होची हो बांगरा संभाळीगिरी धइला गले मुंडोडा मांडो यादा तीन पेढ़ी रे बाजिकी माड होई हां माडो यादा नाई रे बांगरा ओ नाटर कथा नाटरे जी नाटरे दियो नाटर कथा नाटरे कहियो हां तमे मो बुपना केने धरछो तम बपारा का जियो मोर कौन दियो हैं मोर कौन दियो तोर कोन जियो हां कि तू किए की तम बप्पा कोन तम बप्पा झिक्कीगिरी मापिले चाखंडी हबु ना हेई के करा झिक्कीगिरी मापिले चाखंडी हबुनी ये कहूची मो बुप्पा आसो आसो नापिदा आसो हां नापिदा आसो मापी दवा आउ बोले कोन मापू रे उंचा नापिदा अरे तीन पेढ़ी ऊपर को चढ़ी पड़ची कोजी आसती मापी दवा किए केते गुच्च ले सुनि बगे चढ़ी पड़नु आ चढ़ी पड़ी पांच लोग पचा आ मोहड़ा को देखती हैं ये मोर बप्पा होलिया दूची ना आ बप्पा होलिया मु दूची ये बप्पा होलिया दूची कौन तमे ये मो बप्पा होलिया दूची बयस हेलानी ओहे नहीं बाबू ये मो बप्पा होलिया दूची ये हैं 80 वर्ष वाला देखा जाउची बांगरा नळे दिले मु तो मो बप्पा केते लोग रो बप्पा इन देई रे बोत जाती है रा केते लोग रो बप्पा हि हमें जे ऊपर कहिलु हां तमे मध्ये जाई सही परी के बच्चों को कहबो तमे जेमिति कहले मु मध्ये आज्ञा को सेमिति कहले आज्ञा तो सेमाने कोन कहले बुझिले की कोन सेमाने कहले सुना सुना दत्तवर कहू अच्छो भला अच्छा अच्छा आमे किए से हेले तो ऊपर कोन गले तोर ठगो से तो एमिति कहि समझा सेमाने एमिति आगे कहि समझी एमिति धक्का मारी कह बोली कहि सेमाने जेमिति कहले मु मते सेमिति आगे कहि भलो भाबे बुझो कोन कहउछि सेमाने गेले की बुझो आ थरे कहि देबे निश्चय जेगे रे गेले दूरे कि पचारी हां कहि आके काखर ना कोळर जे आंगु गेले दूरे कि पचारी जहा कहउछि से ही करो ला कथा रहछि साहू कहिछि पाकला धान रे मोई दउछि तमे तो साहुकार मु तम नौ कर तमे जहा कहियो मु करिया पे बाध्य अच्छा जाउछि हां टिके गेले दूरे कि पचारी अच्छा जेमामणि हां हां हेडी हेडी मो माडा पर मो धन डाबरा मो सुना डाबरा मो हाथी डाबरा मो छाती डाबरा मो गला डाबरा गला ना नळा रे बु उची गला डाबरा हेडी मो मा मो धन मो सुना मो माणिक मो काईच कहि दियो गो कोन बा कहि दियो गो कोन ए
ଅବଳା ହୋଇଛି ବାହାର ହେ ଏ କାହାର ଅବଳା ହୋଇଛି ବାହାର ହେ ଏ କାହାର সমকেশ হরি নয়ন প্রকাশ ময়ধর সমকেশ হরি নয়ন প্রকাশ শুকর নাসাটি এহার হে এ কাহার অবলা হইছি বাহার হে এ কাহার পয়ধর সমকেশ হরি নয়ন প্রকাশ পয়ধর পয় বলতে জল জলକୁ ଧାରଣ করে କିଏ ମାଙ୍ଗେନା ଜଳକୁ ଧାରଣ କଲେ କିଏ ସେ ଆରେ କୋଉ ଫଳ ଭିତରେ ପାଣି ରହୁଛି ରେ ନଡ଼ିଆ କହୁନୁ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଜଳକୁ ଧାରଣ করে କିଏ ସେ ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ଜୟଧର ସମକେଶ କେଶ ବୋଇଲେ ବାଳ ବାଳ ଆଙ୍କ କେଶ ଯାକ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ କଥା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନଡ଼ିଆ କଥା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଓରେ ବାଙ୍ଗେରା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତି ୟାଙ୍କର କେଶ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ୟା ଟିକେ ଅନା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆଡେ ଅନଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ୟାଙ୍କର କେଶ ଯାକ ନଡ଼ିଆ କଥା ଭଳିଆ ଦଉଛି ଆଉ ଓରେ ମୂର୍ଖ ତୋତେ ନଡ଼ିଆ କଥା ଭଳିଆ ଦଉଛି ମୂର୍ଖ ପିଲା ଆରେ ପୟଧର ବୋଇଲେ ନଡ଼ିଆ ନୁହଁ ଆଉ ପୟଧର ହେଲା ମେଘ ମେଘ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ପରି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ପରି ୟାଙ୍କର କେଶ ଦେଖାଯାଉଛି ପୟଧର ସମକେଶ ହରି ନୟନ ପ୍ରକାଶ ହରି ବୋଇଲେ କିଏ ମାଙ୍କଡ ହରି ବୋଇଲେ ମର୍କଟ ନୟନ ବୋଇଲେ ଆଖି ଆଖି ୟାଙ୍କର ଆଖି ଯାକ କୋଉ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ମାଙ୍କଡ ଆଖି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ୟାଙ୍କର ଆଖି ଯାକ ତୋତେ ମାଙ୍କଡ ଆଖି ମାଙ୍କଡ ଆଖି ଭଳିଆ ତୋତେ ଦଉଛି ଆରେ ମୂର୍ଖ ହରି ବୋଇଲେ ମର୍କଟ ସତ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ହବ କଣ ହରି ବୋଇଲେ ସିଂହ ହରି ବୋଇଲେ ମର୍କଟ ହରି ବୋଇଲେ ମୃଗ ମୃଗ ମୃଗର ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ନେତ୍ର ମୃଗ ପରି ଯେମାନଙ୍କର ନୟନ ଯାକ ଆଖି ଯାକ ଛୋଟ 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 କଥାରେ ନାଇକି ମୃଗ ନୟନୀ ଦେଖରେ ପିଲାର ଆଖିକି ଦେଖିଦେଲେ ବାଇଆ ହେଇଯିବ ରେ ବୁଲଉଛି ଆଖି ପୟଧର ସମକେଶ ହରି ନୟନ ପ୍ରକାଶ ଶୁକର ନାସାଟି ଏହାର ଶୁକର ବୋଇଲେ ଘୁଷୁରୀ ଶୁକର ବୋଇଲେ ଘୁଷୁରୀ ୟାଙ୍କର ନାକଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁହଁଟା କୋଉ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଘୁଷୁରୀର ଘୁଷୁରୀର ଭଳିଆ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ମୂର୍ଖ ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁ ନାଇଁ ରେ ଅର୍ଥ ସେଇପରି ନୁହଁ ଶୁକ ଶୁକ ବୋଇଲେ ଶୁଆ ଶୁଆର ଥଣ୍ଟୁଟା ଯାହା ଶୁଆର ଥଣ୍ଟୁଟା ଯାହା ସେଇଠି ଦେଖେ ଯେମାନଙ୍କର ନାକୁଟା ତେଣୁ ଏମିତି ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମା ତମ ପରିଚୟ କହିଦିଅ କହିବନି ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇକିରି ସୁଝେଇକିରି ବନେଇକିରି ଚୁନେଇକିରି କହିଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ମତେ ନାହିଁ ମତେ ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବେ ହଁ ତମକୁ କହିବେନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧରୁ ଧରିଲେ ଖଡ଼ିଗୋ ଇଏକୁ ଘେରି ଯାଅ ଦୂତ ଏ ପଛାରି ହସ୍ତ ମୁଣ୍ଡକୁ କରାଅ ଚୁନରେ ଆରେ ଘେରି ଯାଅ ଦୂତ ଏ ପଛାରି ହସ୍ତ ମୁଣ୍ଡକୁ କରାଅ ଚୁନରେ ଅନ୍ଧରୁ ଧରିଲେ ଖଡ଼ିଗୋ
ଯେମିତି ଅନ ତୁ ତ ଘେନି ଯାଅ ତୁ ତ ଘେନି ଯାଅ ଅସଲି ନାରୀ କୁଶଳୀ ଦିଅ ତୁ ତ ଘେରି ଯାଅ ଏଇଠି ନାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା ଜାଗାଟା ଏଇଠି ରହିବା ଜାଗାଟା କହୁଛି ଏଇଠି ନାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା ଜାଗାଟା ନୁକିଲା ଭଳିଆ ରହୁନୁ ଆଣିଲ ସିଆରେ ହେଲା ତୁ ନଧି ହେଇନୁ ଖଣ୍ଡେ ହବୁ ହେଲେ ତମ ଗାଁରେ ତମ ଘରେ ରହୁନୁ ଗାଁରେ ହବୁ ମାଇ ପିଲା ବୋଇଲେ କେତେ ନଈ ସାଙ୍କୁଡିକି ରହିଲେ ଦିନ ସରୁନି ତମେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦୁ ଉତୁବାତିଆ ହଉଛ କେମିତି ତୋ ଦିନ ସରିବ କାଁ ଘରେ ତୋ ଦିନ ସରିବ କାଁ ଘରେ ପଇଛି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଝିଅ କହୁଛି କାଁ ଘରେ ପଇଛି ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ନା ସେଠି ଆଜ୍ଞା ରାଗିଲେନି ତୁମର ନାମ ଗ୍ରାମଟା ଖୋଲିକିରି କହିଦିଅ ଗୋ ନ କହିଲେ ନୁକିଲା ଭଳିଆ ରହ ଏମିତି ଦେଖେଇନା ହେନା ଈଶ ଦେଖିକି ଯେମିତି ହଉଛି କେଜାଣି ଦୁଧ ପିଲା ଏଠି ନାଇଁ ଦେଖେ ରେ ଭାଙ୍ଗେନା ୟାକୁ ଉପରାଡୁ ନୁକେଇଲାକୁ ତୋଳାଡୁ ଅଥରେ ଗାଡିକି ଦେଖଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପିଲା ନାଇଁ ବୁଝି ଯାଉ ସେଇଠୁ ନୁକିଲା ଭଳିଆ ରହୁନୁ ଆଣିଲ ସିଆରେ ହେଲା ଖାଲି ଦେଖେଇଟା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ସେ ରାମଗ୍ରାମ କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନୁହଁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ତମେ ସେଇ ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳି କାଳିକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କର କାହିଁକି ୟାକୁ ସେଇଠି ଆଜି ନହିଲେ ତ କାଲି ଆଗେ ଦେବି ବଳି ସାଗରକୁ ଦେଲା ପରି ରେ ନହିଲେ ତ କରି ଆଗେ ଦେବି ବଳି ସାଗରକୁ ଦେଲା ପରି ରେ ଆମକୁ କାଲି କରୁଛ କମଳି କହୁଅଛି ସତ କରି ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ହୋଇଥିବେ ପିତାବା ସଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ତମେ ସେମିତି ହଉଛ ନା କିଏ କରଉଛି ମୁଁ ଏମିତି ହଉଛି କି ମତେ କିଏ ଜଣେ କରଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ତାହା ମୋର ବଚନ ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ଶୀଘ୍ର ପଛାଡ଼ି ଦୂର ତାରିଖ ଧରି କର ତୁମେ ବନ୍ଧନ କରିବି ବନ୍ଧନ କର ୟାର ପାଶେ ଜଗିଥିବି ଏଇ ଋଷି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦବୀର ଛାଡ଼ିବ ରାତ୍ର ପାହିଲେ ୟାକୁ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ନିକଟରେ ବଳି ଧର ଦେବି ରାତ୍ର ପାଇଲେ ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଦେଇଦବ ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଏକେଡେ କଥା ହେଲା ରେ ଦଇବ ଆମ ଚୁନର କିଏ ମରିଯିବ ଅର୍ଜୁନର ବୋଉକୁ କିଏ କହିବ ଆଉ କହିବଟା ବୋଉ କହୁନୁ କହିବ କହୁଥିଲା ହଁ ଅର୍ଜୁନର ବୋଉକୁ କିଏ କହିବ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରିବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧନ କର ଆପଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆମର କଣ ଘରୁ ଆଣିବି ନାଟ ବନ୍ଦ କର ନାଟ ବନ୍ଦ କରିବି ତମ ଡାବା ଟିକେ ଧରି ଘରକୁ ନାଟ ବନ୍ଦ କରି ଡାବା ଡୁଲିଆ ଧରିକିରି ଘରକୁ ପଳେଇବି କାହିଁକି ପେଲା ଅର୍ଜୁନ ଦବ ଦୌଡ଼ି ହଁ ବାଦଲ ଖାଇବା ବିଷ ଅର୍ଜୁନ ଦୌଡ଼ି ଦବ ବାଦଲ ବିଷ ଖାଇବୁ
हरियाणा का घर पे तमे सब उपरकू आमे जो भितरु अरे मूर्ख पिला दौड़ी देकी विष खाई मरिया कथा मु कहूनी आउ अरे बांधिबा पई पघा की दौड़ी की जोता पलब जहाले खंडे देले सिना बांधिबी रे हमर कोन घर धरि जाबी ना कोन जोता या हां या पिला बुद्धि रे जोता की रे आ जोता मैंने जोता देली अरे मूर्ख पिला एटा होची चप्पल जोता ओहो मु तोते जोड़े मागुछि हां सेडा होची पलप जोता मु एडे दुकान करी बई आ चप्पल दुकान करछु हां हां तो आज्ञा ସେମାନେ କହିବେନି नहीं आज्ञा ଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ ଦେଖାଅ भाई भल लगे भाई डाकी दबा हेले भाई हेले बांधिबा हरे भाई धर